Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love. Prime Minister Sri Narendra کہ ہمارے حالات کہاں پہ کھڑے ہیں. کوئی آپ کے پاس اچھی خبر ہے تو ہمیں بتا دیں, سنا دیں کہ تاکہ ملک جو لوگ بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन इंडिया. गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 8 से 14 जनवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और इसी दौरान वो इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अलावा कानपुर, बेंगलोर और मुंबई भी जाएंगे. राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने कोरोना काल में भारतीय टीकों के जरिए की गई मदद को याद करते हुए कहा, जब सभी देशों ने अपने बॉर्डर लॉक कर दिए तब भारत ने आगे बढ़कर दुनिया की मदद की थी. राष्ट्रपति इरफान अली ने कोरोना की वैक्सीन की मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताते हुए कहा कि भारत प्रगतिशील देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है. भारत के चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण से पूरी दुनिया को लाभ हुआ है. भारत वैश्विक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया की भारत की बढ़ती हुई साख देख चीखें निकल रही हैं. भारत की बढ़ती हुई साख देख चीखें निकल रही हैं. गुयाना के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोविड की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से बहुत ही टफ किस्म के हालात थे, वहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात गुयाना और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया भारत ने, इसके वो शुक्रगुजार है. मैं चलकर पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से बात कर आपसे क्वेश्चन ये है कि घाना के सदर की तरफ से स्टेटमेंट आई है. पिछले दिनों आपको पता है कोविड की बड़ी वर्स किस्म की सिचुएशन चल रही थी. उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है. अगर मेड इन इंडिया मेडिसिन की मैं बात करूँ तो ना सिर्फ वो उन्होंने वैक्सीन जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार की, अपने कंट्री के लोगों में इस्तेमाल की, बल्कि अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया के अंदर भारत ने जो है उसको भेजा, जिसमें घाना के सदर की तरफ से भी एक अप्रिसिएशन आई है कि हम इंडिया की इस काविश के ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं. क्या आप भी मुबारकबाद देना चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? हाँ, ऑब्वियसली मुबारकबाद देंगे. जो भी कंट्री इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करेगा, दैट एक्ट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड. ठीक है, तो इंडिया ने अगर मेडिसिन प्रोवाइड करी हैं या बाकी जो ब्लैंकेट्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करी हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर. ठीक है, तो हम एज अ पाकिस्तानी इस एक्ट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. कैसा होता अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए पास की जाती कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से मदद की है और कोविड की सिचुएशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा तो नाम ही मिट गया कि कहीं नज़र ही नहीं आता पाकिस्तान. हम हो गए दिवालिया. एक होता है ना, एक कंट्री होता है, उस पर इंटरनेशनल मार्केट में उसका बड़ा नाम होता है, वो कंट्रीब्यूशंस कर रहा होता है, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो. ज़िया साहब ने कहा था मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है. मुशर्रफ ने कहा था 70 साल से ये नाजुक दौर से ही गुजर रहा है. ठीक है, सोवियत वार में हिस्सा लिया, तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, कश्मीर कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, बलूचिस्तान संभलता नहीं है. ठीक है, अपने हालात ठीक नहीं है. कश्मीर आ गया तो उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे ना. ऑब्वियस ये है कि जी पीस होना चाहिए. जो बिजनेसमैन हैं, जो कि उनकी लेट्स सपोज कि एक बंदे ने लाहौर से कराची या इस्लामाबाद अपनी गुड्स सेंड करनी है, वो तो हड़ताल की वजह से काम ख़राब हो जाता है. भारत ये है 5 साल पूरे करते हैं, वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कभी भी नहीं हुआ. देयर हैज़ नेवर एवर बीन डिक्टेटरशिप इन भारत. ठीक हो गया, वहाँ पे 5 साल पूरे करते हैं, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ तब्दील कर रहा होता है. यहाँ पे सिविलियन लीडर के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आर्मी चीफ के साथ टक्कर कर सके. ठीक है, क्या यही वजह है कि आज हम जिन हालात का शिकार? हमारी मिलिट्री स्टेट है, हमारी सिक्योरिटी स्टेट है. हमें बलोच, पश्तून, पंजाबियों को इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा बजट लग रहा है, फंड्स लग रहे हैं, गवर्नमेंट से फंड्स और लेते हैं, ये बिजनेस करके वहाँ से और फंड लेते हैं, आर्मी जो असला बेचती है उससे भी पैसा आता है, मुल्क को जोड़ने में इतना लगा. क्या ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि वो जाके मुल्क में जाके कहें कि जनाब मौशी तौर पे हम बड़े कमजोर हैं? क्या ये सिपा सलार को इस तरह भेजना किसी भी दौर में भेजा जाए? क्या ये मुनासिब चीज है? कि आपने कभी सुना कि भारत का आर्मी चीफ जाके लोगों को कह रहा है कि भारत के अंदर ये बड़ा मसला है? ये तो हमारे एम्बेसडर्स का काम है.
وہ کریں. ہمارے ایمبیسیڈرز کا کام ہے, فارن آفس کا کام ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی مشکل پڑتی ہے آرمی چیف بھی ہیلپ کرتے ہیں, ادارہ بھی ہیلپ کرتا ہے, تو تھوڑی سی جو خیال, پھر میں کہوں گا سخت لفظ یوز نہیں کرتا, سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے. وہ ایک صحیح ویژنری لیڈر ہیں, تو ان سے ہی کچھ سیکھ لیں اور اپنے ملک کے اندر یہ لوگ بھی کوئی ویژن کے تحت کوئی کام کر لیں. ہمارا ویژن تو اس وقت تک یہی ہے کہ سندھ ہو جائے, کے پی کے ہو جائے, پنجاب ہو جائے, وفاق ہو جائے. وزراء آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میک شور کریں گے کہ کل آپ کو آٹا ملے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم آٹے کو رو رہے ہیں آج. اور وزراء کچھ ضروریات کو ترک کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کھائیں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ نہ کھائیں, اس کو ترک کر دیں, بچت کریں, تو شاید ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹریک پر آ سکتی ہے اگر عوام بھی کفایت شعاری اپنائیں. لیکن اپنے لیے للے تللے وہی, جیسے اب موروکو کی بات کریں, عرب کنٹریز کی بات کریں, یو اے ای جیسے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے. اسلامک کنٹریز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا پہلے ہم مسلم نان مسلم کے چکر میں پاکستان رہا, اور بہت سے نان مسلم کنٹریز ہے جس میں فرانس آتا ہے یا دوسرے کنٹریز آتے ہیں, ریلیشن خراب کیا. ایسے جیسے اب انڈیا کا ان کے ساتھ اسلامک کنٹری کے ساتھ بہت تیزی سے ریلیشن بڑھ رہا ہے, تو کل نہ چاہتے اور چاہتے ہوئے وہ تو انڈیا کی سائڈ لیں. ایگزیکٹلی سر, دیکھیں نا بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ایک گھر ہے, ایک گاؤں میں ہے, سٹی میں کہیں بھی ایک گھر ہے, وہ اتنا سسٹین نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے. وہاں سے ایک لڑکا نکلتا ہے باہر, وہ کہتا ہے کہ یار میں نا, میرا مائنڈ سیٹ ہے میں کچھ بناؤں, کچھ نکلوں تاکہ معاشرے سے میں مقابلہ کر سکوں. پھر وہ پروڈکشن کرتا ہے. پروڈکشن کا مطلب پروڈکٹیو بنتا ہے, خود بنتا ہے, اس کا مائنڈ, اس کا ویژن ایسا بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو کچھ دکھانا ہے, میں نے دکھاوا کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں مقابلہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں کما کے لاؤں گا, بناؤں گا, تو یہ ان کو سب کو نظر آئے گا. زبردست. اچھا, یہی ایگزامپل اگر نیبر کنٹری کی انڈیا کی بات کریں, کچھ ٹائم پہلے وہ بھی کبھی رشیا سے چیزیں امپورٹ کر رہا تھا, ڈیفینس کے حوالے سے اکوپمنٹس کر, کبھی وہ یو ایس سے کر رہا تھا. اب نہ صرف وہ اپنی مینوفیکچرنگ خود کر رہا ہے بلکہ دنیا کو دے رہا ہے. ان کا پروڈکٹیو مائنڈ کیسے بنا, ان کا ویژن کیسے بنا, ہم میں اور ان میں جو فرق آیا, کہاں پہ فرق آیا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان میں اور ہم میں فرق آیا یہ لیڈرشپ کا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی لیڈرشپ نے چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں اور انہوں نے اس کو ڈیلیور کیا ہے چھوٹے لیول تک. ہمارے ہاں جو لیڈرشپ کا ڈفرینس ہے معذرت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں ہم نے یہ کر لیا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم گھس کے مار دیں گے, ہم سب سے. سر دیکھیں, ہمارے ابھی جنرل صاحب آئے ہیں, ان کا بیان سب سے پہلے آیا ہے کہ جی انڈیا یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں, ہم اس کا اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہم یہ کر